So, ladies and gentlemen, we bring to you Tal Tarang. A big round of applause to all the musicians and artists who are going to perform in front of you today and create a magical world before you. Ladies and gentlemen, let us start the program. We welcome you all once again. Today's program is brought to you by Nritya Darpan and Nritya Ranjini. Nritya Ranjiniಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ 3 ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿಯವರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ವಿನಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಭಟ್ ಅವರು. ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಭಟ್ ಅವರು. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಭರತನಾಟ್ಯಂ performance by Kumar Sujay Shanbhag. A brief introduction about Sujay. He's an ardent art lover and an intense performer, which you all will witness in a moment's time. Sujay Shanbhag began his journey at a tender age of 6. He began his tutelage under the legend in Bharatanatyam, Dr. Vasundhara Doraiswamy of Mysuru. He has won many firsts in state-level competition. His versatility covers playing mridangam, singing Carnatic vocal, performing yakshagana, kalaripayattu, and staging dramas. His interest covers a wide range of choreography, designing costumes, and photography. So we have a real artist in our midst today. Ladies and gentlemen, ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕಲಾವಿದ ಸುಜಯ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ. Jam, jam, takita, jam, ta, jam, ta, takata. Jam, jam, takita, jam, ta, jam, ta, takata. Jam, jam, takita, jam, ta, jam, ta, takata. Ta, jam, ta, jam, ta, jam, jam, takita, jam, ta, jam, ta.
अथवा यजुर्वेददिम् अभिनयवा अथर्ववेददिम् रसवा सामवेददिम् गीतवा मेलैसि उद्भविसि हुदु पंचम वेद नाट्य वेद नाट्य वेद नाट्य वेद ओरेयलेम्मननवरता ओरेयलेम्मननवरता झें झें तकिट झें झें तकदा तजे 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 झें तकिट झें झें तकदा ईशने कैलासनाथने कृपाकरने भयहरने सलहौ ईशने कैलासनाथने कृपाकरने भयहरने सलहौ ईशने कैलासनाथने कृपाकरने भयहरने सलहौ ईशने सारंगधर गंगाधर अर्धनारीश्वर प्रभो सारंगधर गंगाधर अर्धनारीश्वर प्रभो चंद्रमकुटधर चर्मांबरधर नीलकंठरे पाहि विभो चंद्रमकुटधर चर्मांबरधर नीलकंठरे पाहि विभो ईशने कैलासनाथने कृपाकरने भयहरने सलगौ ईशने कैलासनाथने भयहरने पापಗಳನೀಗಿಸು ಶುಭಹರನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಭಯಹರನೆ ಪಾಪಗಳನೀಗಿಸು ಶುಭಕರನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೈ ಮೃಗಧರನೆ ಹೃದಯದಿ ಶಶಿಧರನೆ ಮೃಗಧರನೆ ಹೃದಯದಿ ಶಶಿಧರನೆ ತಾಂಡವವಗೈ ಹರಿತಜಂ ಹರಿತಜಂ ಋಗುಧರಿತ ಕುಕುಧರಿತ ತಗಜಮುತಾಂ ಹರಿತಜಂ ಹರಿತಜಂ ಋಗುಧರಿತ ಕುಕುಧರಿತ ತಗಜಮುತಾಂ ಹರಿತಗ ಕುಕುಧರಿ ಜಣುಧರಿ ವಿಧದ ಇಂಗಿಣ ತೊಂದರಿಂಗಿಣ ತೊಂದರಿಂಗಿಣ ತೊಂದರಿತಗ ಕುಕುಧರಿ ಜಣುಧರಿ ವಿಧದ ಇಂಗಿಣ ತೊಂದರಿಂಗಿಣ ತೊಂದರಿಂಗಿಣ ತೊಮೀಶನೆ कैलासनाथने कृपाकरने भयहरने सलहौ ईशने दीनर पोरेव सभापतिये दीनर पोरेव सभापतिये दैन्यदि ಬೇಡುವೆ ಬಳಿ ಬಾರೆಯ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಬಳಿ ಬಾರೆಯ
ತಾಯುಮಾನವನಾಗಿ ಕೂಸನು ಪೊರೆದೆ, ತಾಯುಮಾನವನಾಗಿ ಕೂಸನು ಪೊರೆದೆ, ಎನ್ನ ನೀ ಪಾಲಿಸೆಯ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನ ಕದಪಗರನೆ, ಮೋಕ್ಷವ ಕರುಣಿಸು ನಟರಾಜನೆ, ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನ ಕದಪಗರನೆ, ಮೋಕ್ಷವ ಕರುಣಿಸು ನಟರಾಜನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕ ಮಾನವ ಕರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದ ಘೋರ ರೂಪ ಭಯಂಕರನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕ ಮಾನವ ಕರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದ ಘೋರ ರೂಪ ಭಯಂಕರನೆ, ಭಸ್ಮಾಂಗರುಣ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ತ್ರಿನೇತ್ರನೇ ಲೋಕನಾಥನೆ, ಭಸ್ಮಾಂಗರುಣ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ತ್ರಿನೇತ್ರನೇ ಲೋಕನಾಥನೆ, ಲಿಂಗರೂಪನೆ ಭುಜಂಗಮಾಲನೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹೇಶನೆ, ಲಿಂಗರೂಪನೆ ಭುಜಂಗಮಾಲನೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹೇಶನೆ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವ ಮೊಳಗಿಪ ವೇದರೂಪ ಭಗಂಡೇಶನೇ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವ ಮೊಳಗಿಪ ವೇದರೂಪ ಭಗಂಡೇಶನೇ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ, ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ, ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ, ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ. ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿ ಒಡಿಸಿ by Gayatri Tribhuvan avaru. Yes, the next performance is going to be Odissi, and as we spoke about it before, beautiful, a very mesmerizing classical dance. And Gayatri, who will be performing for you today, just a few lines on her. She was initiated into dance at the very young age of 7 by her mother, Lata, an accomplished dancer herself, having learnt under Guru Mahalingam Pillai. About her performance this evening, the Shankara Pallavi is set to the melodious Shankara Varnam Rag. A Pallavi in Odissi signifies the blossoming of a bud in various stages respectively, presented by intricate movements ranging from slow to fast in subtle and uniform grace. This Pallavi has been choreographed by the legend Kelucharan Mohapatra himself. Ladies and gentlemen, Gayatri Tribhuvan.
तारी 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 झम तारी झम तारी तारी झम तारी झम तारी झम तारी झम तारी झम
This is a Bharatnatyam performance by students of Srimati Uma Maheshwari, and they will be performing Karpagavalli. I now hand over the mic to a student who will speak in detail about the performance that they're going to put up for you today. Students of Srimati Uma Maheshwari will now perform a padam, Karpagavalli, in Ragamalika set to Aditalam. The devotee pleads to the Devi to protect him and grant him salvation. She, who resides in a sculpturesque temple in Mylapore, is the consort of Lord Shiva. She is the embodiment of grace and benevolence.
The devotee sings her praise, praying for just a glance from her. Karpagavalli in Ragamalika set to Aditalam. The dancers are Vidyutta Srivatsan, Swati Giridhar and Srinidhi Bhupati. கற்பகவல்லினின் பொற்பதங்கள் பிடித்தே நகரிகளுவாயம்மா. கற்பகவல்லினின் பொற்பதங்கள் பிடித்தே நகரிகளுவாயம்மா. தேவி கற்பகவல்லினின் பொற்பதங்கள் பிடித்தே பற்பலரும் போற்றும் பதிபகினா புரியில் பற்பலரும் போற்றும் பதிபகினா புரியில் சிற்பம் நிறைந்த உயிர் சிங்கார கோவில் கொண்ட சிற்பம் நிறைந்த உயிர் சிங்கார கோவில் கொண்ட கற்பக பொற்பதங்கள் பிடித்தே நற்கதி அருள்வாய். நீ இந்த வேளைதனில் பேயஞ்சனை மறந்தார் தான் இந்த நிலத்தில் நாடுதல் யாரிடமோ. நீ இந்த வேளைதனில் பேயஞ்சனை மறந்தார் நான் இந்த நிலத்தில் நாடுதல் யாரிடமோ. ஏந்த மௌனம் மௌனா ஏழைந்த கருண ஏந்த மௌனம் மௌனா ஏழைந்த கருண ஆனந்த பைரவியே ஆதரி தாழுமம்மா. ஆனந்த பைரவியே ஆதரி தாழுமம்மா. கற்பகவல்லியின் பொற்பதங்கள் பிடித்தே நற்கதிகளுவாயம்மா. எல்லோர்க்கும் இன்பங்கள் எதிராய் விரும்பி வந்தோம் நல்லாக்கி வைத்தேடும் நாயகி. எல்லோர்க்கும் இன்பங்கள் எதிராய் விரும்பி வந்தோம் நல்லாக்கி வைத்தேடும் நாயகி. நிற்க கல்யாணியே கல்யாணியே கபாலி காதல் புரியும் அந்த கல்யாணியே கபாலி காதல் புரியும் அந்த உதாசியே உமா உன்னை நம்பினேனம்மா. உதாசியே உமா உன்னை நம்பினேனம்மா. கற்பகவன் பொற்பதங்கள் பிடித்தே நற்கதிய உள்வாயம்மா. நாகேஸ்வரி நீயே நம்பிடும் எதை காப்பாய். நாகேஸ்வரி நீயே நம்பிடும் எதை காப்பாய். வாகேஸ்வரி மாயே வாராயிரு கருடும் நாகேஸ்வரி நீயே நம்பிடும் எதை காப்பாய். வாகேஸ்வரி மாயே வாராயிரு கருடும் பாகே சீதே
தாயே சீதையே பார்வதியே லோகேஸ்வரி நீயே உலகினில் துணையம்மா லோகேஸ்வரி நீயே உலகினில் துணையம்மா கற்பகவல்லி பொற்பதங்கள் பிடித்தே நற்கதிய உபயம்மா அஞ்சனமயிடும் அம்பிகையே எம்பிரான் அஞ்சனமயிடும் அம்பிகையே எம்பிரான் ஒன்றி குலாவிடும் வந்தியே உன்னிடம் ஒன்றி குலாவிடும் வந்தியே உன்னிடம் பஞ்சமென்றே படைத்தே தாயே உன் செய்தார் தஞ்சமென்றே அடைத்தே தாயே உன் செய்தார் ரஞ்சகியே ரட்சிப்பார் ரஞ்சகியே ரட்சிப்பார் கெஞ்சுகிறேன் ரஞ்சகியே ரட்சிப்பார் கெஞ்சுகிறேன் பொற்பதங்கள் பிடித்தே நற்கதிய உள்வாயம்மா தேவி பொற்பதங்கள் பிடித்தே நற்கதிய உள்வாயம்மா The next one is by Srimati Vinaya Narayanan, and she happens to be an English literature student, yes, but trained under Gurus Padma Shri Srimati Bharati Shivaji and Srimati Kalamandalam Vinodhini and Srimati Kalamandalam Saraswati. She has many awards and accolades to her name, and she will be performing Mohiniyattam for you today. Ladies and gentlemen, I present Srimati Vinaya Narayanan with Mohiniyattam, and the artist will say a few words about her performance today. Shri Gurubhyo Namaha. A very good evening to one and all here. Today I would be presenting a small padam. It's a very famous lullaby, Omana Tingal Kidavo, choreographed by my Guru Bharati Shivaji. It's a poem where the mother is comparing her baby to all the beautiful things in nature. She compares the baby to first the moon, full moon, the lotus flower, the honey dripping from the flower, the peacock dancing, the cuckoo bird singing, everything beautiful that she finds around her. And she feels that her baby is the most beautiful thing that nature has gifted her. And moving on to the last part, she just wonders whether this baby is the gift of Lord Padmanabha, or is it the way luck is entering her life? She gets emotional there and she just prays to Lord that let my child be the king of everybody's hearts. Presenting Omna Tingal, it is in Ragam Navarasa and Chapatalam.
കിടാവോ നല്ല കോമള താമര പൂ ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവോ നല്ല കോമള താമര പൂ പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ പരി പൂർണ്ണേന്ദു തന്റെ പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ പരി പൂർണ്ണേന്ദു തന്റെ ചാഞ്ചാടിയാടും മയിലോ മൃദു പഞ്ചമം പാടും കുയിലോ ചാഞ്ചാടിയാടും മയിലോ മൃദു പഞ്ചമം പാടും കുയിലോ ചാഞ്ചാടിയാടും മയിലോ മൃദു പഞ്ചമം പാടും കുയിലോ ചാഞ്ചാടിയാടും മയിലോ മൃദു പഞ്ചമം പാടും
ചോമ കൊള്ളും നോരൻ കൊടിയോ പത്മനാഭൻ തൻ കൃപയോ ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിയോ പത്മനാഭൻ തൻ കൃപയോ ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിയോ ശ്രീ പത്മനാഭൻ തൻ കൃപയോ ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിയോ ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിയോ ഇനി ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിയോ Yes, a truly beautiful performance, and that would melt any woman's heart, especially a mother's heart. Ladies and gentlemen, put your hands together for that absolutely mind-blowing performance. This one is by the artist Rekha Satish, who happens to be the director of Nrityankara Foundation, Bangalore. She's a very, very versatile Kuchipudi artist, performer, teacher, choreographer, as well as a yoga practitioner. The list is a long one. And she started learning the art form under Guru Srimati Manju Bhargavi and is currently under Kishore Mosalakanti, Chennai. Shri Gurubhyo Namaha. We would be presenting
a traditional Kuchipudi item, which is Tarangam. In this item is known for its intricate foot movements, and in the end of the item, the dancers would be presenting on a brass plate. They would be dancing on a brass plate. Author of this item is Saint Narayana Tirtha. Ragamalika set to Aditalam. कस्तूरी तिलकम् ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभम् कस्तूरी तिलकम् ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमोदिगम् करतले वेणु करे सर्वांगे हरिचंदनं च कलयं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि विजयते चूड़ामणि बल गोपाल कृष्ण नीलमेघ शरीर 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 नित्यानन्दं देहि बाल नन्द बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर नित्यानन्दं देहि 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 बाल नन्द बाल गोपाल कृष्ण
పాయి పాయి నీలమేఘ శరీర నిత్యానందం దేహి 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 బాల నత బాల గోపాల కృష్ణ పరి పరి నీలమేఘ శరీర నీలమేఘ శరీర నిత్యానందం దేహి నిత్యానందం దేహి బాల గోపాల కృష్ణ పహి పహి ప్రశస్త పాదారవింద విశ్వవందిత ముకుంద 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 సత్యకంద బోధానంద సద్గుణాభృత గోవింద సత్యకండ బోధానంద సద్గుణాభృత గోవింద ప్రజసామిత వేద కంద పాలితానంద సునంద ప్రజసామిత వేద కంద పాలితానంద సునంద ప్రజసామిత వేద కండ 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 పాలితానంద సునంద ప్రజస్తామిత
ಭೇದ ಕಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ ಸುನಂದ ವಿಜಯಸಾಮಿತ 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 ಭೇದ ಕಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ ಸುನಂದ ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ 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 ನಿರ್ಮಲ